There's a name that can silence every fear. Salut, salut, bonjour à tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'en vais comme ça vous présenter l'histoire des merveilleuses personnes qui ont expérimenté la puissance de la persévérance en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler de l'histoire de la princesse Edith et du frère Jocelyn qui, pendant plus de 10 ans, ont reçu la promesse de Dieu concernant leur vie maritale. Chemin faisant, rien n'a été facile. Chemin faisant, rien n'a été aisé. Le frère Jocelyn a même quitté le Cameroun pour s'installer en Allemagne. Mais la distance n'a pas été une occasion de chute pour eux. Bien au contraire. Le frère Jocelyn s'est accroché à la promesse de Dieu concernant sa vie maritale. Il a crié à Dieu, il a persévéré. Il a cru en ce que loin de l'Éternel l'avait dit concernant la princesse Edith. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons voir au travers des vidéos que nous allons regarder tout à l'heure la puissance de la gloire de Dieu dans ce mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons voir la puissance de la réponse palpable de l'Éternel des armées dans ce couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois parler de notre brillant docteur Jojo qui pendant plusieurs années s'est installé en Europe pour faire des études en médecine. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, mais elle est restée scotchée, elle est restée attachée. Elle savait ce que l'Éternel des armées, elle savait ce que Jésus-Christ de Nazareth avait dit dans sa vie concernant ce projet. Elle a persévéré et au jour d'aujourd'hui, l'histoire nous dit que le docteur Jojo a soutenu avec brio, a soutenu et l'Éternel l'a répondu d'une manière extraordinaire. Ce merveilleux docteur, ce talentueux docteur que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné en cette année va nous accompagner dans nos projets sociaux concernant la vision gloire de la dernière maison. Elle va nous accompagner pour apporter du sourire aux personnes nécessiteuses, aux malades. Elle va nous accompagner dans le projet de la mise en place des cliniques, des hôpitaux au niveau du monde entier pour apporter du sourire aux personnes vulnérables, pour apporter du sourire aux malades. Ce brillant docteur que l'Éternel a distingué en cette année, au travers de sa persévérance, a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Au travers de sa persévérance, a vu la réponse de l'Éternel dans sa vie. Je vais te dire en cette soirée, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui attends la réponse de Dieu dans ta vie, ne te décourage point, ne te lasse point. Comme Edith, comme Jocelyn, persévère. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth et reste ferme. Car le temps de Dieu est le meilleur temps. Ne te laisse pas distraire par des choses qui ne comptent pas. Ne te laisse pas distraire par des détails qui ne comptent pas. Regarde fixement à l'Éternel des armées et reste attaché. La promesse de Dieu va te localiser au nom puissant de Jésus. La réponse palpable de l'Éternel va te localiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car de Genèse à Apocalypse, l'Éternel n'a dessus personne. Et il ne commencera pas par toi. Je viens te prier en cette soirée. Comme Edith, Jocelyn et le docteur Jojo, persévère en Jésus-Christ de Nazareth et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Car ce qui tarde à être arrivé, tarde également à être oublié. Soyons puissamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien. Everything
Father, you say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough, I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith to believe you are on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail, and tell my soul it is well. Oh. Y todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in his hands. Your whole world's in his hands. In the darkness, in the trials, he's faithful and he's true. Your whole world's in his hands. Y todo va a estar bien. Everything, oh, oh, everything will be alright. Oh, 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 hey. Todo va a estar bien. Oh, 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 and I know everything will be alright. Oh, 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 yeah. Yo, Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo, yo sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. Je ne saurais commencer cette cérémonie, je ne saurais donner la prière d'ouverture sans adresser à Dodo, à son fiancé, les salutations les plus chaleureuses du prophète Emmanuel Partitondi depuis les États-Unis. Alléluia. Également les salutations de Maman Amel, de la prophétesse Shekina et de Maman Justine. Ils nous ont chargé de transmettre spécialement à Dodo et à son fiancé leurs salutations et leur soutien sans faille par rapport à cette cérémonie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons élever la voix pour recommander cette cérémonie entre les mains de l'Éternel. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons pour ce jour merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que, roi de gloire, tu as orchestré ce moment. Tu as permis, Seigneur Jésus, que cette cérémonie de la dot puisse avoir lieu. Seigneur, nous avons projeté et tu as rendu cela possible. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te dédions ce moment. Prends la première place. Prends la dernière place. Et règne en maître absolu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous déprogrammons tout ce que le diable peut planifier contre cette cérémonie. Amen. Et nous imposons la victoire de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, commence avec nous et achève avec nous. Et que la gloire de Dieu s'impose au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous exauces au-delà de nos supplications. Amen. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Tu vas mon nom, papa. Mais nous, attends. Ah, nous? Pas la haute voix. Mais nous, attends. Nous? Alors? Atubama, Agaben Chumba. Agaben Chumba. Mais nous, on Chumba Angola. Ah. Mais non. Non. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain, and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain, and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien, everything will be alright. Whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He is true. The whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Oh, oh, oh. Yeah. Father, You
say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough, I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith to believe you are on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail, and tell my soul it is well. Oh. Y todo va a estar bien, everything will be alright. The whole world's in his hands, your whole world's in his hands. In the darkness, in the trials, he's faithful and he's true. Your whole world's in his hands, y todo va a estar bien. Everything, oh, oh, everything will be alright. Oh, 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 hey. Todo va a estar bien. Oh, 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 just and I know everything will be alright. Oh, 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 hey, Yo, Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que yo sé que todo va a estar bien. todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in his hands, your whole world's in his hands. In the darkness, in the trials, he's faithful and he's true. Your whole world's in his hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Everything will be alright. Oh, yeah, yeah. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, 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 Everything will be alright. oh. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. Todo el mundo en su mano está. Todo el mundo en su mano está. In effetti, dall'analisi è risultato che il paziente durante il suo soggiorno in India aveva iniziato una terapia con un farmaco ayurvedico e l'aveva assunto oralmente, e questa terapia l'aveva portato avanti anche al suo ritorno in Italia e l'aveva sospeso solo dopo la comparsa dei sintomi di cui abbiamo parlato prima. Così nella ricerca abbiamo pensato di analizzare i livelli di concentrazione di metalli presenti nel farmaco e poi l'abbiamo confrontato con i livelli di concentrazione ambientale presenti nel suolo indiano e con i livelli di concentrazione della media dei suoli dei paesi occidentali. E come si può vedere dalla tabella, in 3 delle componenti del farmaco, in 3 delle 4 componenti il livello di piombo è altissimo. E dopodiché è stata confermata l'intossicazione farmaco-ayurvedica. Poi per quanto riguarda la valutazione del quadro generale, sulla tabella di sinistra
sinistra si può osservare il confronto che abbiamo fatto dei biomarcatori dell'intossicazione da piombo. Il confronto è stato fatto con i valori all'ingresso e quelli alla dimissione del paziente. E si osserva come all'ingresso il paziente avesse solo la zincoprotoporfirina nella norma e tutti gli altri biomarcatori erano alterati, mentre alla dimissione, a parte la piombemia e la piomburia, gli altri marcatori si sono normalizzati. Così poi alla destra abbiamo quella degli ematochimici standard e qui abbiamo fatto un confronto fra il ricovero di Genova e quello alla medicina del lavoro. E si osserva come nel ricovero di Genova siano alterati appunto i valori che depongono per l'anemia microgitica, mentre all'ingresso alla medicina del lavoro il paziente è arrivato, come abbiamo detto prima, asintomatico, quindi con la normalizzazione di tutti i dati. Gli altri valori sia a Genova che a Torino sono rimasti sempre nella norma. E questi due grafici rappresentano l'andamento della piombemia e della piomburia nelle 24 ore durante i 3 cicli di chelazione. E osserviamo come la piombemia vada decrescendo, mentre la piomburia dopo la prima somministrazione sale e poi va decrescendo anche lei. E questi andamenti spiegano un po' il ruolo dell'agente chelante nella nostra terapia, che è quello di legare il piombo nel sangue, mobilizzare quello presente nei tessuti molli e favorire la rapida escrezione urinaria. Alcune peculiarità del nostro lavoro è il fatto che il valore picco di piombo di nostro paziente fosse 102 microgrammi per decilitro. E questo valore viene classificato come intossicazione grave e con questo il nostro paziente si è smarcato un po' dai valori che sono stati riscontrati nella letteratura, perché di solito abbiamo in letteratura valori che si aggirano attorno ai 30 e 40 microgrammi per decilitro. Inoltre il nostro paziente è arrivato alla nostra osservazione, come già detto prima, asintomatico e con la zincoprotoporfirina normale e un valore di piombo di 74,61 microgrammi per decilitro. E non aveva ancora la terapia chelante in atto e questo fatto è proprio abbastanza singolare, perché nella letteratura si nota che la zincoprotoporfirina si alza a circa 3 mesi dall'intossicazione. È vero che il numero di casi segnalati di avvelenamento da piombo professionale sta decrescendo, mentre il nostro lavoro ci indica che comunque l'intossicazione da piombo permane anche se per altre fonti. In conclusione, i consumatori dovrebbero essere adeguatamente informati sui potenziali rischi riguardo il loro consumo e sui segni clinici di avvelenamento. Grazie per l'attenzione. Una sintesi di questo caso è molto importante per noi perché non tanto per la storia dell'intossicazione, cosa nota, ma per la dimostrazione che persiste un rischio e il ricorso dilagante a terapie alternative e i problemi possono essere all'ordine del giorno ed è bene che ogni medico conosca. Io sempre a mente quando mi ha chiamato il formatore di quella nave, preoccupato per un caso di intossicazione, e quando mi ha detto che il marinaio era di origine indiana e gli ho chiesto ma sta facendo terapia ayurvedica, e questo è cascato con due, si è informato, ha detto ma lei è un libro, no, è un problema che a noi è noto, per precauzione controlliamo anche gli altri marinai, ma ci mandi il paziente da chelare perché siamo rimasti l'unico centro in Italia che chela, ed infatti chelando il paziente, soprattutto controllando i farmaci, abbiamo trovato l'origine dell'intossicazione. Professor Terrero. Complimenti comunque per lo studio sul caso, che quindi associa l'importanza
complementata con la difficoltà della diagnosi, perché pensare seriamente uno che non lavora normalmente in esposizione a piombo, pensiamo a queste terapie alternative che possono avere questi rischi, ma normalmente non si pensa. In effetti gli ultimi casi importanti che abbiamo visto in clinica sono di un altro grande farmaco, cioè il vino. Troviamo intossicazioni familiari da vino conservate in recipienti ceramici o in fosse piastrellate con piastrelle verniciate al piombo, rilasciano il piombo del vino. Vediamo famiglie intere che si possono. Come la figura, grazie. Complimenti comunque per lo studio sul caso, di importanza, complimenti anche per la difficoltà della diagnosi, perché pensare seriamente uno che non lavora normalmente in esposizione a piombo, pensiamo a queste terapie alternative che possono avere questi rischi, ma normalmente non si pensa. In effetti gli ultimi casi importanti che abbiamo visto in clinica sono di un altro grande farmaco, cioè il vino. Troviamo intossicazioni familiari da vino conservate in recipienti ceramici o in fosse piastrellate con piastrelle verniciate al piombo, rilasciano il piombo del vino. Vediamo famiglie intere che si possono. Come la figura, grazie. Laisse-moi te dire cette vérité. Let me tell you this truth. Trébucher n'est pas échouer. Trip over something doesn't mean fail. Toujours faire ce qui est à ta portée. Always do what you're supposed to. Et Dieu fera le reste. And God will do the rest. Car Because Jean-Baptiste est venu. John the Baptist came. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. He didn't eat and drink. Les gens ont parlé. People talked. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Jesus Christ of Nazareth came. Il mangeait et il buvait. He ate and drank. Les gens ont parlé. People talked. Les gens ne cesseront de dire They will never stop saying des choses things qui ne peuvent pas soutenir that they can't stand devant la présence de Dieu. before the presence of the Lord. Ce qui nous reste à faire, What do you have to do? c'est de toujours faire Is always ce pourquoi Jésus-Christ de Nazareth nous a appelés. do what God called you for. Car en réalité, Because in truth, la vérité prophétique prophetic truth, ne se débat pas, you don't argue with, mais elle s'impose but you comply with au nom de in Jésus-Christ. Jesus' name. Amen. Amen. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain, and the tears.